अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सदका और खैरात क्या है और सदका खैरात करने से इंसान की परेशानियां और मुसीबतें किस तरह से ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि सदका और खैरात करने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से क्या इनाम मिलता है, सदका और खैरात क्या है और इसकी फ़जीलत क्या है। दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ख़ास है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, ज़कात और फ़ितरा के अलावा नफली तौर पर इबादत की नीयत से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए हम जो कुछ खर्च करते हैं उसे सदका और खैरात कहा जाता है। यही नहीं बल्कि इस्लाम में तो तकलीफ़ पहुंचाने वाली किसी चीज़ को रास्ते से हटा देने को भी सदका कहा जाता है। सदका की तौफीक बंदों के लिए एक इनाम है, क्योंकि इस बरकत से अल्लाह ताला हमें बहुत सारी बलाओं से महफूज रखता है, यानी कि बचाता है, हमारी हिफाजत करता है। यही नहीं बल्कि इससे बंदे के गुनाह भी माफ़ हो जाया करते हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सदका गुनाहों को इस तरह से बुझा देता है जिस तरह से पानी आग को बुझा देती है। दोस्तों, अल्लाह की दी हुई रोज़ी और दौलत को दूसरे पर खर्च करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बड़े दिल की बात है। इंसान के खुद के इतने काम और इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसे पूरा करना भी मुश्किल काम है, फिर उसके ऊपर गरीब मज़दूरों की मदद करना ये और भी बड़ी बात है। इंसान अगर अपना दिल बड़ा करके अल्लाह की राह में सदका करता है और गरीबों की मदद करते रहता है तो उसके बदले अल्लाह ताला उसकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है, और अल्लाह इसके बदले इतना बेहतर इनाम देता है कि उस सदका देने वाले ने जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, और उसके रिस्क में और भी इजाफा करता है। और जब उस शख्स की मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह भी आसानी से कब्ज़ की जाती है, और मौत के बाद जब वो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होगा। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक गुनहगार औरत थी और वो एक कुएं के करीब से गुज़रने लगी तो उसने देखा कि कुएं के करीब एक कुत्ता बैठा हुआ है जो प्यास से तड़प रहा था। औरत को उसकी हालत पर तरस आ गया तो वो उस कुएं के पास गई और काफ़ी मेहनत के बाद उसने कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया और उसकी प्यास को बुझाया। अल्लाह ताला को उस गुनाहगार औरत का ये नेक काम इतना पसंद आया कि इसके सदक़े के बदले अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया और उसको बख्श दिया। दोस्तों, अल्लाह की बनाई गई हर मखलूक, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सबके काम आना और उनकी ज़रूरतें पूरी करना भी एक सदका है। इस्लाम में इसे इबादत का दर्जा दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों के काम आने और उनकी मदद करने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स किसी की मदद, जैसे उसे पहनने के लिए कपड़े ना हो, उसे कपड़े दे, अल्लाह ताला बदले में उसे जन्नती कपड़ा पहनाएगा, और जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत के मेवे खिलाएगा, और जो किसी प्यासे को पानी पिलाएगा अल्लाह उसे जन्नत की शरबत पिलाएगा। दोस्तों, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने अगर हमें दौलत दी है तो हम उसे किस तरह से खर्च करते हैं। गरीबों पर 1 रुपये खर्च करने में 10 बार सोचते हैं, लाखों रुपये कमाते हैं, मगर अल्लाह ताला के राह में खर्च करने में कतराते हैं। ये सोचते हैं कि ये जमा किया हुआ पैसा अच्छी ज़िंदगी जीने में काम आएगा। सोचो, अगर ज़िंदगी ही ना रही या किसी ख़तरनाक बीमारी में सारा पैसा मिनटों में ही ख़त्म हो जाए, ये कोई नहीं सोचता कि क्या हमने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ताला हमारे हर छोटी बड़ी ज़रूरतें पूरी करता रहता है, हमें पानी देता है, खाना देता है और सांस लेने के लिए हवा देता है जिससे हम ज़िंदा रहते हैं। अल्लाह चाहे तो एक पल में बारिश को बंद कर दे जिससे नदी और तालाब सूख जाए और खाना पानी मिलना बंद हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इसी तरह से इंसान को भी ये सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह हमें इतना दे रहा है तो हम उसके बंदों को कुछ देने में क्यों पीछे रहे। अगर हम अपने रब की रज़ा के लिए किसी की मदद करेंगे तो हमारा रब भी बहुत खुश होगा और हमें दुनिया और आखिरत की नेमतें भी अता करता रहेगा। बता दें कि अपने दौलत को अगर आप गरीबों पर खर्च करते हैं तो उससे आपकी दौलत कभी कम नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो बंदा मेरी राह में खर्च करेगा उसे मैं उसके 1 के बदले 10 दूंगा। तो दोस्तों, इंसान की सोच गलत है कि हम जो कमाते हैं ये सब मेरा ही है सिर्फ, बल्कि ये सोचो कि हमें अल्लाह रिज़्क दे रहा है, अगर इसने रिज़्क देना बंद कर दिया तो हम क्या करेंगे।
ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسان کھیتی کرتا ہے، اس کی فصل میں سے بہت سے دانے پرندے کھا جاتے ہیں۔ اس سے کسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ جانور کھا جاتا ہے اس کے بدلے انسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے ہمیں صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ اب دوستو، آپ کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس سے آپ اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گے کہ صدقہ اور خیرات کس طرح سے انسان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کس طرح سے انسان کی زندگی کو بچاتا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ دنیا کی چیزوں میں سے تمہارا دل کس چیز کو کھانے کو کرتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ انار کو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے جس سے وہ انار خرید سکے۔ پھر وہ بازار گئے اور کسی سے 1 درہم ادھار لے کر انار خریدا اور گھر کی طرف آنے لگے۔ راستے میں ایک بیمار آدمی جو کہ سڑک پر پڑا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور اور بیمار ہے، تو آپ اس کے پاس رک گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ بیمار شخص بولا کہ اے علی، 5 دن سے میں یہاں بھوکا پڑا ہوا ہوں، نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے آتے جاتے رہے مگر کسی نے میرا حال نہیں پوچھا۔ اے علی، آپ پوچھ رہے ہیں تو میرے دل میں انار کھانے کی خواہش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر انار اس کو کھلا دیا تو فاطمہ محروم رہ جائے گی اور اسے نہ دیا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انار اس بیمار آدمی کو کھلا دیا اور وہ بیمار اسی وقت تندرست ہو کر بیٹھ گیا، اور اس کے صدقے کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بھی اچھی ہو گئی۔ تو دوستو، اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے کہ فاطمہ کو کیا جواب دوں گا، تو حضرت فاطمہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت علی نے انہیں سارا ماجرا سنایا تو حضرت فاطمہ بولی کہ آپ غمگین کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم، ادھر آپ نے اس بیمار آدمی کو انار کھلایا اور ادھر اللہ نے مجھے شفا دے دی اور میرے دل سے انار کھانے کی خواہش بھی چلی گئی۔ تو دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیے۔ تو اتنے میں ایک شخص نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں سلمان فارسی ہوں۔ تو حضرت علی نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سلمان فارسی کے ہاتھ میں کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک تھیلا ہے، اور وہ تھیلا حضرت علی کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ یہ تھیلا کہاں سے آیا؟ تو سلمان فارسی نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے۔ جب حضرت علی نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس میں 9 انار تھے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اے سلمان، یہ انار آپ لے جاؤ، کیونکہ یہ انار میرا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جو شخص میری بارگاہ میں 1 دے گا، بدلے میں اسے 10 دوں گا۔ اگر یہ میرا ہوتا تو یہ 9 نہیں بلکہ 10 ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو سلمان فارسی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور اپنی آستین میں سے 10واں انار نکال کر تھیلے میں رکھ دیے اور بولے کہ اے علی، خدا کی قسم تھیلی میں تو 10 انار ہی تھے، لیکن میں نے آپ کا امتحان لینا چاہا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کس طرح سے صدقہ اور خیرات انسان کے جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے اور کس طرح سے انسان کی زندگی کو بچاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف اسے لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔